Yes, mjambo wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa mbele yako kwa muda huu nikikwambia ya kwamba nimewezeka tena mara hii. Habari za magharibi ndugu zangu, magharibi ni vipi? Malipo tunapokuwa nikikwambia tu habari yako ndugu. Unapokuwa kwa Amerika, unapokuwa Asia, Oceania, malipote ni mimi wako hule tu wakufa na kuzikana kabisa, ambaye nimekukujia kabisa na habari motomoto mbalimbali, ambao nimekupatia burudani ya kila kitu kinachoendeka kwenye mapambano. Na hapa nikikwambia kwamba tusemeshe ukweli, tusiwe waongo kuhusu vita hivi. Inabidi tusemeshe ukweli, tusiwe na uongo. Batu mingi banazania kama bakisema bongo njo batasikilikana. No. Sisi hatuna haja ya kuambia bongo, sababu tuko ba patriote. Tuko batu benye tunajua benye tuko ndani. Nous sommes des patriotes. Na wakati ambapo tuko ba patriote, tunapasha kutumia ukweli. Tunapasha tumia mambo ya ukweli ili kwamba tupate kukwambia kila kitu yote jinsi inavyokuwa na jinsi inavyoendeka. Ila kitu ya kwanza tunapasha kukwambia kwa ajili ya kupenda nchi, udongo, na kupenda ndugu zako, ama kupenda watu ambao wanaishi ndani ya nchi hile. Maana au kuzaliwa na mti, ulizaliwa na mtu. Na kama ulizaliwa na mtu, ni sherti nawe uwe mtu kati ya watu ambao wanaishi ndani ya dunia, na kupenda mahali ambapo ulipokuwa na mahali ambapo ulipozaliwa. Mimi napenda kwetu sana, napenda Bukavu, napenda budongo ya kwetu, napenda budongo ya Kongo, napenda Goma, Bukavu, Kinshasa. Maana hii ni udongo wetu ambao Mungu ametupa. Hasa mimi Bukavu napenda sana kwetu, maana hapa ni udongo wetu ambao ni udongo wa mababu. Penginepo unatembea, penginepo unaenda, penginepo unafanya voyage lakini kule unapoenda sio kwenu. Hapo ulipozaliwa njo kwenu, na hapo ulipozaliwa hakuna mtu mwenye iko na drua na ruhusa ya kukutosha kwenye ulizaliwa. My God, nani mwenye atakutosha? Ndio kwa maana ninakwambia mpango ya wabaya yote, wote ambao ni wabaya, wanaokuwa na mpango mbaya ya kuwatosha watu kwenye nyumba zao, kuwatosha watu kwenye vikao vyao, kwenye milima yao, hawa ni wabaya. Na wao hawawezi wakaikale pale. Sasa vile mimi kwetu, nani mtu mwenye anaweza kuya kumulima ya kwetu, anitoshe kwetu, kisha yeye ajipandikize pale, ajulikane pale, ataishi yako hai? Atanjo maraba banakwambia sasa vile aba vijana wa M23 wa Gahidi ambao wanakuja, atujue kwabo, atujue milima yao. Sasa wanakuya ti ni wakongomani. Par force, de gré ou de force, nous sommes des Congolais. Ati sisi ni wakongore, sisi ni wakongore, tunakuya tu, sisi ni wakongore. Acha ni kwenye mai ndugu yangu. Wewe ni nani? Mimi ni Kongore. Okay, sawa. Kwa Kongole wapi kwenu? Mulima yenu ni ya wapi? Na hapa wanajifanya kabisa wao ndiyo. Sasa unakutana Kongore na Kongole, habiko sawa. Kongore anapomuona Kongole, atampa fimbo. Vijana wanasema ya kwamba kabisa, Kolo Mboka, tuambilie ukweli kabisa. Unaona kabisa vijana wengi wanaanza kusikia hata boga ya maisha, sababu ya hawa ambao wamejiita kuwa wao ni Wakongore. Lakini sisi unaona kama wanaanza kusema ya kwamba tutawakimbiza, mtakimbia. Na ndio kwa maana nawaambia kila leo, vijana wetu wazalendo, hakuna ingine inchi wanaweza wakapigania.
na hakuna mali pengine wanaweza wakaenda. Tusidanganyane, tusiwe waongo. Kwa kweli hii nchi inabidi ipiganiwe na mzalendo wa kweli, anayependa nchi yake, anayependa udongo wa mababu, anayependa watu wote. Hapa kabisa tutakuwa tumegombolewa vizuri. Labda hata kama tungeligombolewa na watu ambao wanaitwa kwamba wao ni watu wa Kongole, lakini unakiajikutana wao ndani yao ni wauaji, wao ndani yao ni wabakaji, wao ndani yao ni watu wabaya. Kweli kabisa, na wewe unajisikia kama hauwezi kabisa ukawapatia surufu ya kusema kwamba waendelee. Hapana. Tusikuwe waongo, tuwe wasema kweli katika kuhusu vita hivi. Kwa kweli vijana, watu, wa mama, wa baba hawapendi hii vita ya Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa, hawaipendi. Kwa hii ndio ukweli. Lakini mahali pote wanapokuwa wanashimama tu kwa kusema basi hakuna cha kufanya, acha tu tuendeleshe kwanza hivi. Ila hususa ni kitu kibaya sana kumkazia mtu kukupenda na yeye akupendi. Tunaenda hata nikwambie, hawezi kazia mtu mapenzi. Hapana. Kuna watu wengi wanafanya kitu banaita viole pasipo kujua. Unakazia mtu akupende, wewe unakazia tu mtu nipende nipende. Unamkazia mapenzi juu. Hawezi kazia hapa kazi yake mtu mapenzi. Mapenzi inatokaka muroho. Mapenzi kama vile unaona gisi watu wananipenda hapa kwenye Holy Official. Wanampenda Kolo Mboka, abakazie. No, c'est pas bon que ni bakazie mapenzi. Hapana, wamenipenda. Yani wao wenyewe kwa hiari yao ndani, wamenipenda. Lakini sasa wewe ambao umekazia watu wakupende, huko na kazia mpaka tu population inipende, mpaka jusque degré de force unatumikisha hata fimbo usudi upendewe. My God. Unaona kama hivi ni vitu vibaya sana. Mapenzi inatokaka ndani ya roho, haitokake ndani ya pigo fulani, fimbo nini. Haiko vile binaleta mapenzi. Mapenzi inatoka ndani ya roho ya mtu. Yani mtu anaposikia kitu kinamuingia, kinampenda, na hapa kinampenya ndani ya roho, na hapa anatoa kitu banaita neno napenda hawa watu. Napenda hawa watu. Sasa M23 tutawapenda juu mulitengeneza barabara, tutawapenda juu mulitia moto, mulikutanaka moto ikwake Bukavu, Mugoma, mfasi ingine mukatuletea moto. Tutawapenda juu mulituletea mai, tutawapenda juu mulifanya nini enye inaonesha kama tutawapenda. Mulitengeneza ngweshe, barabara mulishaifanya. Mulifanya nini na mshafanya nini? Hatukuwa tunabajua, tunabaona leo. Hatukuwa tunajua kama mnafanyaka nini. Halo, mtuambie sasa hilo. Sasa sisi tunakuya nyingine nouvelle politique ya kuwasaidia. Na hapa tutajua babatu kumbe banakuya biko na mawazo ya mzuri. Mimi mnatuletea kamio ya mafimbo, asema mnakia leta amani. Kamio ya fimbo bandugu yangu, sharpant inacharaji. Kamio ya mafimbo ndio banaleta. Alors mnatupenda. Abajikazi yake kupendewa. Hawezi jikazia kupendewa. Mimi Kolo Mboka hapa sijikazie mtu kunipenda. Ukitaka unipende, ukitaka uache, wewe tu utajisikia kwamba Kolo Mboka azana kati ya motema na ngai. Hata mwanamke unapomkazia kukupenda, atakupenda ya yulu, atakupenda ile ya banaita mapenzi ya mfuniko. Unaona kuko watu wenye biko na mapenzi ya mfuniko huku. Unaona mfuniko inalala yulu ya chungu, lakini haingie ndani ya chungu. Haingie ndani. Iko njo yulu ya chungu. Yani inawezekana mapenzi yako na wewe na bibi yako iko yulu, haiko ndani. Joko maana bwana kila siku wanaendaka
pale nyuma anapiga de gauche, anapiga nyama nyama pale nyuma. Juu ya nini? Mapenzi iko yulu. Lakini angelikuwa amekupenda ndani kama nyama kama samaki nao kwa ndani ya chungu. Baba. Nakwambia mambo yote ingilikuwa ni zanga. Yani ni pale twende tu tufanye, yani mungeliishi maisha yote na ule bwana. Lakini sababu sababu ni mapenzi ya kukazia. Mko mnakaziana kila maamuru zenye. Oh, je t'aime à la folie. Mais à la folie mwenzako haiko à la folie. Unaona kama pale hakuna mapenzi. Et c'est pourquoi ndezambia hata hawa wagahidi ambao wanakuya na vikutanisha, hawa wagahidi ambao wanakuya wasijikazie kwamba watu wawapende. Wadegaje juu hawawapendi. Acha nikwambie watu ambao wanapendewa zaidi. Waza. Hii nawaambia ni ukweli, gisi yoyote ile vijana waza wanapendewa. Yani unapo wasikia tu waza. Unasikia roho, yani hewa pumzi, hewa imepita. Unasema hawa ni watoto wa mama. Yani unapita unawaona ndani, unajiona ndani, na we mwenyewe umepita unajiona ndani. Sasa unakutana kwa wakati mwingine hata watu wa Bukavu wanaanza kuniambia, papa, utuambie biko utuambie biko nikwambie tu kama Nyangezi hapa kabisa mambo inayoyoma huku. Mambo imeyoyoma. Hapa kutoyota, hapa kurubiri, mkunjo ya Toyota unatoka Nyantende, uko napanda kutoyota pale. Mimi nakwambia balilunguza magari za M23. Sababu gani? Vijana walijipanga vizuri. Sisi kabisa ni vile watu wengine wananiambia, sasa kwa nini hautuambie watu wenye walikufa? No, hapa ni mtandao. Hii ni mtandao ambayo tuko tunatumikia hako. Na YouTube inakuwa na sheria zake ambazo zimetembelea ndani. Alafu hapa hatuwezi sema kila kitu wala tutie kila kitu, sababu baki nifungia hapa iko nje utanikulishia batoto ndugu yangu. Hapa kabisa niko nakwambia ukweli, tuseme ukweli. Ndio titre yetu, tusemeshe ukweli. Tusiwe wa mongo kuhusu vita hivi. Ndio titre yenye mimi nakutilia. Donc hapa niko na besoin ya kusema kweli, kukwambia ukweli. Ukweli. Wazalendo wako na nia ya kupiga M23 mzuri sana, na biko na ile nguvu ya kuipiga. Ukweli ni kwamba kuna batu benye biko nyuma ya M23 na nyuma ya wazalendo. Wako wote kote mbili. Hawa watu sasa wanaanza kuzuia M23 kuingia munivo ya Bukavu. Hivi niko nakwambia, mungambo ya Panzi, ule mangambo ya Panzi Kamagema ushuka kule, banaanza kusikia mumilima kule. Biko banasikia dum. Biko banasikia dum. Biko nasikia ndombolo ya solo. Yani nikwambie kama Bukavu muchunge sana. Mimi nawaambia muchunge sana, tuwe wasema kweli. Bukavu iko mikono ya wazalendo pasipo wao kuingia ndani. Yani M23 inaanza kutetemeka kwa sasa hivi Bukavu. Na hivi niko nakwambia, hakuna msaada yoyote nye M23 yenye iko Bukavu itapata kutoka Goma. Hapa mimi nakwambia hii ni kweli. Hakuna msaada yoyote yenye M23 kutoka Goma italeta, wala M23 yenye iko Bukavu itapata ya kutoka Goma. Yani yote yenye italeta mumai inapigwa. Na kwa hivi niko nawaambia, watoto wa mama wamejipanga vizuri sana. Mufanye angalisho mabato zenye ziko nakuya. M23 inataka ikuwe inajichanga na batu. Ikuwe inajichanga na batu baende safari wakiye Bukavu. Lakini watapata tu kia mtemakuni. Hapa hakuna huruma.
Yani nikwambie kama mambo iko inaendeka vizuri katika uwanja wa mapambano. Mimi hapa ni kazi yangu ni kukwambia ukweli ya kutafuta jinsi gani watu watarudia moyo na kupenda nchi yao. Mimi kitu ya kwanza ninakwambia ndugu yangu, penda nchi yako, mengine yote utaona jinsi gani Mungu atayafanya. Ya kwanza ni kupenda nchi. Unapopenda nchi, kila kitu unachokitafuta utakipata. Kupenda kwanza nchi. Na kupendana sisi kwa sisi wenyewe tuwe kwanza wa agent de sécurité ya nchi yetu, na tushote kidole kwenye kibaya kyote kiko. Yani usishote kidole uko unaonesha adui kwenye kibaya kwenye sisi tuko, wewe ushote kidole kwenye kibaya kiko. Na tusiwe wa mwizi bandugu yangu, tusikuwe wa mwizi mpaka mwa hii niveau. Mi niko na regretter sana, j'ai beaucoup de regrets kuona ba jeune ba bogar, ba vrai jeune benye kasa baneza saidia wazalendo, waneza saidia hii vita kuisha. Olie baingie bajikazi bafanye coalition na benzabo hapa, abo banakuwa naingia sasa banenda uwa bengine, banenda iba manyumba ya bengine, abo njo banakuwa bamwizi muvile ya Bukavu. Hii kitu vraiment inatushangaza sana kuona les beaux gars, les vrais jeunes, ba jeune olie mwende mujiungu. Kama uko na besoin ya kupiga masasi, kama uko na besoin ya kuua, kuko batu wenye biko make ni kuua ya bure. We tu ingia mbazalendo, tuko na batu hapa ba M23 benye inafa batoke kabisa kwa hii dunia, juu hakuna bibi wanatusaidia mwa hii dunia. Alors weye kuyo pigane nabo, achana na vile vya kuibaiba. Uko na ibaiba, unaiba nani? Mamako, unaiba babako. Kenye babako ashafikia na kibomola tena na kiharibisha. En tout cas ça c'est pas bien. Ile iko tabia mbaya sana tena sana. Wa ndugu zangu, inabidi tuongeleshe ukweli. Niwaambilishie nini? Ukweli. Ukweli na lumaka, lakini njo tu kweli. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Na hapa mimi sitakuwa nawaambia seme unaona nini, hakuna vya kupagala zambi mafuta. Tuambilishane nini? Ukweli. Jeunesse muko na droit ya kupigania nchi yenu, paske nyinyi ndio basoda benye tuko tunatayarisha kesho, mwenye tunatarajia kesho. Na sasa hivi tunabataka mkwenda jipana kule kwa adui, munakuwa basoda kule kwa adui. Munazania se batawapatia kazi, munazania se batawapatia nini? Ile ni bongo. Abana nishwa, abana nini. Hivi sasa niko nakwambia kuko bibashanza regrete jwani waliingia ku awa wagaidi. Niko na bajama benye basha kwepa, maana basha kimbia, abaezi tena basogelea hata. C'est parce que abakuyua shua balizania, lakini inakuwa nani bongo. Donc ba jeune tunataka kabisa mujiunge pamoja na wazalendo na mambo itakuwa mzuri. Wazalendo wanaendelea kupigana kabisa kiasi kikubwa ngambo za Nyantende na Nyangezi kabisa, na huku Walikale kunaendelea kabisa kuwaka moto, wamesha kuzunguruka M23. Hapa mjini Goma tunaendelea kuishi na kukua kabisa. Mupende nchi yetu, tupende nchi yetu, tupende watu wetu, tupende udongo wetu. Hatuna udongo ya pili, hatuna nchi ya pili. Hii nchi ndio yetu na tutatoka ndani hata siku moja. Hatukujibandika, haiko bya kujibandika, mais il faut tunakuwa nele yenye banaita sincere kupenda nchi yetu. Penda binye tumefikia ndani. Hapana kukamata pine unatia chini ya singa ya moto na uko na besoin ya ile moto. Ile haiko mzuri bandugu yangu. Haiko mzuri sana kabisa. Tunaambia badada yetu hapa, badada wanajichuruza, bale nabo inabidi tunabafikia. Tunaanza kuwaambia ya kwamba inafaa bana denoncer le mal, basi fichike adui mu manyumba zao. Parce que tuko deja na liste ya batu benye banafichika adui mu manyumba zao na ni makaaba. Hapa kabisa il faut faire attention. $100, $50 aishinde maisha yako ya kila siku. Alors unaweza ipata me unangamiza bya mingi. Sasa tunayua kama kuna makaaba wale ambao wameujisha miili, lakini na wanachunga watu pale. Sasa hii inaonekana kabisa kwamba na hapa Uvira biko, tunayua kama Uvira kuko manyumba zenye zinachunga maadui. Hapa
na hawa ni makahaba. Sasa tunataka kuambia fanyeni angalisho, sababu ule muonachunga ule anaweza akakuangamiza. Ule muonachunga pale Bukavu anaweza akakuangamiza. Kule Nyantende kuko watu wanachunga makahaba ambao wanachunga watu ndani ya nyumba zao. Na hapa utakapofikiwa bina kuona, niko nakwambia dada yangu, niko nakwambia ndugu yangu, tosha ule mtu mwako, mpane, mtoshe, umupane.